السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معايا في فيديو جديد على القناة. اليوم غادي نهضروا على لا structure et les composantes du marché. وأول حاجة بطبيعة الحال غادي نهضروا على la notion de marché. Le marché a deux définitions différentes. La définition économique مختلفة على la définition marketing. En économie, le marché est le lieu de rencontre de l'offre et de la demande qui aboutit à la formation d'un prix et d'une quantité d'équilibre. يعني هو المكان فين كيتلاقى l'offre et la demande pour vendre et acheter un produit ou un service avec un prix et une quantité bien déterminée. هذه la définition ديالو en économie اللي باينة. En marketing, le marché c'est la demande adressée à un produit ou un service donné. Il peut être analysé en valeur ou en volume. Donc, le marché en marketing, هو la demande, هو l'ensemble des personnes qui ont une influence sur هذيك la décision d'achat. Donc, باش نفرقوا بيناتهم, en économie, le marché c'est le lieu de rencontre de l'offre et de la demande, et en marketing toujours c'est la demande adressée à un produit. ثاني حاجة غادي نشوفوها هي la structure des marchés. عندنا ثلاثة ديال les classifications des marchés. غنبداو بلا première classification. Il y a une classification suivant l'approche descriptive. Donc, أول حاجة, ils sont classés selon la nature du produit vendu, c'est-à-dire il est un marché de biens matériels ou tangibles, يعني شي حاجة اللي tangible, شي حاجة اللي ملموسة, par exemple des téléphones portables, des ordinateurs, des voitures, يعني شي حاجة اللي matériel اللي tangible كنقيسو, يعني touchable كنقدروا أننا نقيسوها. أو لا le marché de biens immatériels اللي شي حاجة اللي intangible, par exemple les assurances, le service banquier, l'hôtellerie, يعني هادو الحوايج اللي ils sont pas tangibles, اللي يعني ماشي ملموسين, هما les services. عاوتاني كاينه la destination, une classification selon la destination du produit, يعني واش هاد لو مارشي هذا كيدير لينا des biens de consommation ولا des biens industriels. Les biens de consommation هما par exemple les produits alimentaires, les vêtements, يعني صافي شي حاجه اللي واجده منين كنجيبوها كنحطوها, يعني كنستعملوها ديك الساعه, ما كنعاودوش نخدموها في شي حاجه اخرى. Par contre, les biens industriels, par exemple les outils de production على les machines, يعني ملي كنشريوهم كنعاودو كنستعملوهم pour une autre utilisation, يعني كنعاودو نصاوبو بهم حاجه اخرى. مثلا les usines كيستعملوا les machines باش كيعاودو يديروا la production d'autres produits. يعني هادو هما le marché des biens industriels. وكاينه la classification selon les critères de l'étendue géographique, يعني واش le marché local, يعني les acheteurs et les vendeurs كاينين في la même localité, ou bien régional, يعني في la même région, ou bien national, يعني les vendeurs et les acheteurs كاينين في le même pays, ou bien c'est un marché international, يعني les acteurs se trouvent dans des pays différents, يعني ما كاينينش غير في بلاد وحده, يعني كاينين في بزاف ديال لي بي, يعني يقدر يكون par exemple le vendeur في المغرب mais l'acheteur كاين في la France ولا في d'autres pays, يعني c'est un marché international. La classification الثانية هي une classification suivant l'approche dynamique. Donc عندنا les consommateurs وعندنا les non consommateurs. Les consommateurs عندنا le marché actuel des concurrents, يعني هو le marché اللي هما les clients ديال les concurrents, و le marché actuel de l'entreprise هما les clients ديال l'entreprise. عندنا ثاني les non consommateurs كيتقسموا لينا deux types, les non consommateurs relatifs et les non consommateurs absolus. Donc شنو هاد les non consommateurs relatifs? Les non consommateurs relatifs هما اللي هاد la non consommation غير temporaire. دابا هما ما كيكونسوميوش لو برودوي, ولكن واحد النهار يقدروا يكونسوميوه,
différentes raisons او كيكونوا des obstacles. يعني انا مثلا ما كنكونسوميش واحد لو برودوي غير حيت ما قريبش ليا، ما كاينش في لا ريجيون فين كاينه انا، يعني انا نون كونسوماتور ريلاتيف، ولكن نهار غادي نديبلاصا وغادي نمشي لهاديك لا ريجيون فين كاين هذاك لو برودوي غادي نشريه، يعني حيت كان عندي غير اوبستاكل جيوغرافيك، يعني ملي غنمشي لهذاك البلاصه راني غادي نشريه، يعني ما غاديش نبقى نون كونسوماتور ريلاتيف، غادي نولي cliente de l'entreprise. Par contre, les non-consommateurs absolus, هادو des consommateurs qui ne vont jamais consommer هذوك le produit. يعني بحال كنقولوا اليأس مقطوع منهم، يعني ما غاديش يكونسوميو هذاك le produit des raisons soit sociales, économiques, alors religieuses, par exemple par exemple les musulmans كياكلوا alimentation اللي هي حلال، يعني ما عمرهم ما غادي ياكلوا شي حاجه اللي ماشي حلال، دونك ils sont non consommateurs absolus ديال هذاك مثلا l'alimentation non حلال. يعني la population totale هي هذه كتقسم لينا ce sont les consommateurs plus les non consommateurs، هذه la population totale. اما le marché actuel des concurrents plus le marché actuel de l'entreprise qui تسمى le marché actuel de la profession. Le marché actuel des concurrents plus le marché actuel de l'entreprise plus les non-consommateurs relatifs qui تسمى le marché potentiel de l'entreprise. يعني شي حاجة اللي هاي le marché actuel de l'entreprise راه ديالها رئيسا كليون ديالها، le marché actuel des concurrents حتى هو راه واحد النهار يقدر يكون ديالها، حيت انا مثلا جو سوي كليون ديال واحد لونتربريز اكس، مي واحد النهار نقدر نبدلها نولي انا مارشي اكطوال د لونتربريز، يعني لو مارشي ديال لي كونكورون كندخلوه في لو مارشي بوتونسييل ديالنا. وحتى لي نون كونسوماتور ريلاتيف حيت قلنا بلي لا كونسوماسيون ديالهم هاد لا نون باردون لا نون كونسوماسيون ديالهم غير طومبورير، واحد النهار يقدروا يوليو كونسوماتور ديالنا، دونك حتى هما كندخلوهم معنا في لو مارشي بوتونسييل دو لونتربريز. Donc, la troisième classification, il y a en fonction des produits offerts et des besoins satisfaits. Donc, غادي ناخدو l'exemple ديال واحد l'agence de tourisme اللي كدير des voyages، يعني il organise des voyages à l'étranger. دابا غادي نشوفو les types de marché pour هاد le produit هذا. Premièrement, qui est le marché principal. اللي هو l'ensemble des produits semblables aux produits étudiés et directement concurrents. يعني exemple voyage organisé à l'étranger، يعني عوض ما غيجي عندي انا une agence de tourisme غيمشي عند une autre agence، يعني هاد l'agence راه directement concurrent ديالي انا. Après qu'il le marché générique هو l'ensemble des produits satisfaisant le même besoin. هو le tourisme كامل par exemple انا اون اجونس دو توريزم عوض ما غيجي عندي انا غادي يمشي يدير حاجه اخرى اللي غي تكون بها واحد لو ديفيرتيسمون، يعني غادي يمشي يقدر يمشي باغ اكزومبل مثلا عوض ما غنديه انا لهاديك البلاصه غادي يمشي ليها راسو، مثلا غنديه انا لواحد لو بارك ولا تا غادي يمشي لها هو راسو غادي يشوفها. دونك هذا هو لو مارشي جينيريك. Le marché substitut voit l'ensemble des produits différents satisfaisant le même besoin et indirectement concurrents. L'exemple هو voyage libre à l'étranger، يعني عوض ما غيجي عندي انا une agence de tourisme غيمشي هاد لو كليون غادي يدير ان فواياج راسو، ان فواياج ليبر غادي يمشي غادي يقطع لو بيي ديال لافيون غادي يريزيرفي في لوتيل، يعني هو غيتكلف راسو بلو فواياج كامل. Donc, le voyage libre, il satisfait le même besoin du client, mais il est indirectement concurrent, mais si concurrent direct d'IALI. Ok, le marché complémentaire, voilà l'ensemble des produits auxquels recourt le marché principal. Par exemple, le transport aérien, une agence de voyage, ضروري ما كتكون عندي une partenariat avec le transport aérien, avec les hôtels, etc. Donc هذا هو le marché complémentaire ولا كنقولوا له le marché d'appui اللي ضروري ما كنلتجئوا ليه on fait recours
pour donner هذيك l'offre ديالنا حنايا. Donc, il y a d'autres types de marchés. Par exemple, le marché amont, il se situe sur la filière de production avant le processus de production. يعني باش l'entreprise كتفابريكي وباش distribuer les produits ديالها ضروري ما كيخصوها des facteurs de production. Les facteurs de production هما بحال les marchés de travail يعني خصها la main d'œuvre, خصها les cadres, etc. باش كدير ديك la production. Aussi le marché d'équipement, par exemple les machines, les véhicules, les camions, etc. باش كدير هذيك la production. يعني هادشي قبل ما كدير la production, قبل ما كتبيع l'entreprise le client. Par contre, le marché aval, il constitue le débouché. يعني صافي حنا سالينا لا برودكسيون غنبداو في لا فونت. يعني باش تكون عندنا لا فونت on a besoin des grossistes, des distributeurs ou bien les utilisateurs finaux. بالنسبه لا ديستريبيسيون ديريكت يعني كنمشيو نيشان كنعطيو لو برودوي ديالنا لو كليون. يعني هادشي داخل في لا بوليتيك دو ديستريبيسيون غنشوفوها حتى هي ان شاء الله في نوتر فيديو. دونك هذا هو لو مارشي افال. Après, غادي نشوفوا les différents acteurs sur le marché. Donc, le premier intervenant sur le marché, bien sûr, هما les consommateurs. Le rôle ديالهم consommer les produits proposés sur le marché. Donc, l'entreprise شنو هو le rôle ديالها؟ خصها تعرف شكون هما هاد les consommateurs, شحال هما, شنو هو le comportement ديالهم, les motivations ديالهم, les freins ديالهم, les caractéristiques ديالهم. يعني خصها دير une étude de marché باش تعرف مزيان هاد les consommateurs. Le deuxième intervenant هما les producteurs. Le rôle ديالهم alimenter le marché en fonction des besoins. يعني خصنا نعرفوا حتى هما la politique de produit ديالهم, la politique de prix ديالهم, يعني la politique de communication, de distribution. يعني حتى هي لازمنا une étude de marché باش نعرفوا هادشي كامل. Le troisième intervenant هما les prescripteurs et les conseillers. Le rôle ديالهم informer et conseiller les acteurs et les consommateurs. حتى هما خصنا نعرفوا شحال هما, شحال بيهم, le comportement ديالهم, l'habitude de consommation, bien l'habitude d'information كيفاش كيinfluencer هذاك le client. Après, كاينين les distributeurs. Le rôle ديالهم est très important. Le rôle ديالهم c'est de faire parvenir les biens ou les services aux consommateurs. حتى هما خصنا نعرفوهم شكون هما, شحال بيهم, la taille ديالهم, la gamme ديالهم, le lieu d'implantation, le service après-vente ديالهم, etc. Après, غادي نشوفو la typologie d'agent d'influence. عندنا l'acheteur, celui qui conclut l'acte d'achat, يعني هو اللي كيشري من عند l'entreprise. كاين le prescripteur, c'est un individu qui, par ses habitudes d'achat ou par recommandation, influence la décision d'achat. Par exemple, les médecins, les pharmaciens, يعني هما ما داخلينش مع l'entreprise ولكن راه ils ont une influence على هذاك le consommateur. كاينين les leaders d'opinion, ce sont les personnes pour lesquelles le public ressent une forte admiration et exerce une influence sur les opinions et sur les modes. هاد les leaders d'opinion هما ناس اللي كيكونوا معروفين و la plupart كيكونوا des célébrités. Par exemple, les joueurs de football كيديروا لينا كيديروا la publicité ديال les shampoings, etc. Par exemple, des فنانات معروفات كيديروا les publicités pour des marques de parfums, de vêtements aussi. وكاينين les médias, bien sûr, ils ont une grande influence, comme la télévision, la presse et la radio. Et كاينين les associations, elles constituent la défense, sensibilisent les consommateurs à des critères de choix dans l'achat d'un produit. يعني les associations, par exemple, la défense du client. يعني هما مثلا يقدر هاد الكليون بغى يشري واحد الحاجه مي هادوك لي اسوسياسيون كيديروا دي كامبان دو سنسيبيليزاسيون ايتترا يعني يقدروا حتى هما انفلونسيو هذيك لا ديسيجن داشا.
Donc, comme un exemple, par exemple, le marché de chaussures de basket, عندنا l'utilisateur. L'utilisateur هو هذاك le joueur. Mais l'acheteur يقدر يكون le joueur راسو، يقدر يكونوا les parents ديال le joueur، يقدروا يكونوا les clubs sportifs أو les personnes qui offrent des cadeaux. وبالنسبة لي prescripteurs يقدروا يكونوا les clubs de sport ou bien les entraîneurs هما اللي كي influencer ou bien ils guident هذيك la décision d'achat du chaussure de basket. ودونك كنكون وصلنا لافان ديال لا فيديو ديالنا. كنتمنى ما نكونش طولت عليكم. ما تنساوش تابوناو باش يوصلكم الجديد، وما تنساوش تخليو ليا لي كومونتير بور لي كور اللي تبغيو يتحطوا في لاشين ان شاء الله. في امان الله.